Daghang mga batan-on bisan mga underage, sila mihatlag ka Mr. and Mrs. Kay nagdula-dula sa gugma nga poor boys and girls, nga disgrasya sa embrace og lips to lips. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay kinasal sa pari, adunay sa huwis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lang, why expenses. Dunay Mr. and Mrs. nag-away ug naglalis, gusto nga mag-divorce, putlon ang marriage. Looy si Mrs. mi black ay milagom pa ang kutis. Alaot si Mr. kay gidakop sa pulis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay kinasal sa pari, adunay sa huwis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lang, why expenses. Sobrang trabaho gipasan ni Mr. og Mrs. Sige lagpanganak bisan may krisis. Gitob kag barikos bin ang bitiis ni Mrs. Walay kontrol si Mr. nagniwang si Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay kinasal sa pari, adunay sa huwis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lang, why expenses. Un mangita kag pares kay himuon og Mrs. Ayuhag yun pagpaghihi, pagpanghimbis. Kay kun bati ang makuha, wala kay happiness. Anugon unya ang gasto, mura kag gitulis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay kinasal sa pari, adunay sa huwis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lang, why expenses. Thank you very much. Maraming salamat po.